Hello guys, magandang hapon. Siset up tayo ng tent. Yan po ay Vidalito. Order po yan ng customer. Lalamove po yan. Marami tayong iba-ibang klaseng tent. Yun. Dito tayo kay Sir. Bilid 6 naman yung sa kanya. Yung original lang na Bilid 6. Yan. Easy to set up lang yan siya guys. Yan. Hila-hila lang yan siya guys. Nakakatayo pati kayo dyan. Yan. Hila lang po. Yan. Kahit dalawa lang kayo dyan guys, kaya nyo na mag-set up. Tapos umorder din si Sir na airbed. 195 by 150, 35 cm yan siya. May kasama na air pump. Yan siya guys. Maganda yan na higaan. Pwede nyo yan magamit yung air pump yan kahit saan gamitin nyo po. Kasi may adapter na yung kasama. Yun lang guys. Thank you.